Salam alaikum. Maraba menji wana majournaliste wa centre médiatique Komore, donc ne furso ino mwajamri wone iliri lesema hadisu jumwa convention ya signwa juzi vendredi la sine ministre wa finance kweli lisinye convention hiyo convention ikawa mjo ambayo historique namna hindini parce que une convention qui a constitué base dans l'avenir et au cas de mettre en place ce qu'on appelle le marché de titres de créances négociables au Comores. D'ailleurs, le gouvernement de Savala, au cas yondi horanzorende, chabungwa huenza, on met en place dispositif amadio, ganzo va que test de loi, za référence, ganzo un travail de faisabilité fanchi, et donc Ronokaya, Honda immédiatement le marché de titres de créances négociables. Ngejoka nodiro na rivire tatibu ili relance processus namna utsengezo kaya ze banki wa collecte walona mapesa watsohunda nzia yo exploiter waya pat walone ze besoin ani yonde daula leo shama ulijoka mkini haka banki nyirojina mkini ka entreprise nyirojina yonde optique. Donc et convention inu c'est la fondation à mon sens, en tant que financier, en tant qu'économiste, une des fondations idioka origine, il y a une modélisation, il y a un marché interbancaire comme rien. C'est-à-dire que daula waangalia wajunruka ya hena mwezi ngebidi walibe onrohazi wa serikali shabanu ngamjwa kawe daula wao o fonctionne hazini ushuru wazi collecteo soit ushuru za la douane soit ushuru za impôt si entreprise rifanyo hazini masanduku rifanyo hazi wajojazi libi sha zeresitizo sukatsoja henu siku yomkini haka gazi kona retari honjia na bano mwezi wo hifa lazima rilibe wanrohazi. Donc yabonga bo ilarambao décalage, c'est-à-dire au niveau hedaula ngabo décalage wakati zere setiza lazima zinjie no wakati lazima zirumilishi. Donc e décalage yo honde shawiri hindi lukaya wakenamna serikali wahonde wandu wa avance mapesa walibando hazi esazere setijo huja warenge walibe. Donc yinu dendongo ikawe daula wari demande ukaya si garanzao rido libondo hazi wa serikali ekau mwezi bufu. Et problème lion doka ngarjunda à la fin du mois ze recettes za haja kazina suffise relevé en rohaz. Rejohanza ze bank zelo sur la place resigné mkatiba yokaya e karendere hundukaya e masalariale ngio 3 milliards rejar hundukemba birashira ramjili ngio 2 milliards et demi ya weze banki zinu waripatie 500 millions ya baki rilivando hazo abo mwezi wa hafa na lindia d'ici quelques jours et mbaviyo njie rudiri ya rembourser zila banki hiyo ndembando ngwe serikali wajawaritsa watu rakubali rinjia harmo processi. Alors et contrepartie zozinji les contreparties zozinji parce que bumwa hibenza ngabo ila contrepartie directe kaungi yo visible nando kama mimi na mapesa ya tsoma shash siku banu sisi ngar collecter mapesa ya hema raia shaze deposit ka rinajwa zirenge rifanye n'importe quoi sha ngahundoka ze deposila wala mrajazi hansa harmwe konti ya hehe harmaze mekiza hatu sha nganzo mapesa laze ushuru na la mapesa ri hansi bala katsurumishi yabo ngasina charge ka ukarna shindari support. Donc abwen faida ndo kaya e karendere ngela milioni majana matsandri patseda ula harma mwezi ngezao faida bala en faida lange permetteur jeri redirinikezi la mek de base ili wende watie faida ya he konti ya hemru ya hanse mapesa he harma e konti ya
donc yo de contrepartie rijo hunda handani doka ila mapesa hatura ya avance daula ngazao nyishuru zenyushuru zila ngazirengao si rezomek rinikeze mek de base wa renumere bao zenkotanki bazao yo de avantage ya mwando riparisao e avantage ya bili hindi ngabo ila avantage jimla doka banu lewe ma fonctionnaire waunga bonu swafanya pre-harmaze rezomek donc yaweka wahomoliwa ngarika una problème harmaze dossier za hondu wao parce que eka wa una 3 mois de retard yawo wa una 3 mois d'arrière harmaze banque réseau yatu yabunga s'obliger wa déclarer au banque centrale quand wanunga una difficulté de paiement na zina eka wajangwa liwao hena mwezi yabuzi difficulté ngazita wao pourquoi parce que waliwa hena mwezi ngwaliwa ila preya wao hena mwezi et donc ngwasahilisha zila hazatu batu rijwe maudu tena ri towe preza nyumeni tena kamgwa vensi. Alors, les conditions gizo zinji shanga rjohenda harmwe eza muhimu. E handani ndo karika hanza e convention yinu ho signé vake présence ya Banque centrale des Comores. Notamment gouverneur ka mumono bala harmwe convention ila. Pourquoi? Parce que le gouverneur et la Banque centrale y ont des autorités suprêmes et supervisent les institutions financières. Donc si c'est exigé que la Banque centrale il parraine opération yinu en tant que partie prenante Aukaya, il y a une caution morale, je dis bien, caution morale, Aukaya, oui, mbabahatu, akaharme signature. Donc, mbabaka na ukaban yone mwana yangamia. Il y a une exigence ya mwando. Exigence ya bili, Aukaya, toujours une revenu harme banque centrale, il y a aspect réglementaire, Aukaya, il y a une supervisé. Il y a beaucoup de Aukaya, des engagements, des irengao, ngazistehio. C'est la relation prudentielle. Parce que si c'est une institution financière, il y a une exigence que la Banque centrale est en mwezi. Au cas où les ratios existent, ou ainsi de suite. Donc, au-delà de la caution morale et garantie, changu nguko rassure au cas zendongozine hele participer changa zistehio zile mikonti ya hanswane Banque centrale ne charia chaque fonctionnement des institutions financières. Donc ngabo traçabilité, ngabo visibilité et autorité, il y a un cas carte des opérations à risque ça y est là. Exigencia à ça le cas me demander la Banque centrale le cas ngasi d'accord participer à ma convention inu changanzo mfanye tartibu namna ukavatike défaut de paiement, vatike défaillance. Si jeri du hundukaya à un moment donné résumé que rendre avancé daula mapesa fulani rishila na kamuda fulani ya rembourse rijaka ila date ka rembourse yonde yamba défaillance donc ristitundia harma convention ka ketso anzaba ke défaillance totale harma daula nanduka ya hele mécanisme hansi les 20 ngabo comité hanto place na serikali ministère des finances banque centrale ne trésor waongo ndo wakenti wangalie mbendo serikali ya collect ikawa ndi wa mbendo ya collect ngao na besoin yamba ndo kariwa sedi riwapati mfano rija 500 millions yabo sisi ngari wapatwe 500 millions ila ikari wapatwe 500 millions ila warengo watsanganye na ila mbabe serikali wa collect walibonro hazi shabo nangu de swabili e banque centrale ngujangage ya donji harmaze konti za daula ya renge mapesa ya njia uvala ya do rembourser ila dene 500 millions ram avance hata honra level la homwezi ujao nge bidio ya hundhe ka rembourser ila 500 millions en totalité. Ya wesa ile ka hajar demande tena garjo ma compagne sheka ijahunda ka au-delà ka respecte yone la défense ya hunda ya bonge joka ou met en cause la convention. Les avantages nous zinji parce que nous une économie il nous a un moteur go besoin na mafura et ka urengele gari kwa napata ka jotoa wili naissance donc bane mapesa de huile ya économie et kanga sina mapesa ngayo vanu katsu circuler yabo l'économie kena doit évoluer parce que bane économie inuhiti économie inu des entreprises zanzo zifanye hazi ziproduise zihuze uinde commerçant nzwenda ule marchandise ya jahuze uinde mro hazi anzo aliwe salaire ya hahe ndi yahule ala mafure commerçant hule au yahule ndovi wala ya pare mapesa nda produce au yahule majo yankuhu rapatse commerçant nda produce e majo ainsi de suite donc yinu machine ka heni mnunge ganya donc vanuze faida zilovanu ils ont aussi bien
pour l'État, parce que y a sécurisé les salaires des fonctionnaires. Chez faida nje wajuka yuhundra si bank parce que ndezina nahambi okaba no wanu waje wapare mapesa harmaze bank. Yabo ngwalilo wali mshahara hao waje walibi. Yabo mimi les premiers bénéficiaires en tant que premier gagnant. O asaya walo harma biashara no walimaji wao wapara mapesa harmaze rezomeki. Wende wa investis. Ulangule lonkuhu ulangu fanyo dima limetomati ulangu limondrovi izo pia mapesa wayapara shabala pia katsulinda mndo katsinde fonctionnaire hawe mrahazi yafanya yani ko mshahara ya jahule ila ndrovi hawila tomati hawila mwana wangu donc yabwe kariter fanyo kahena mweze mlungulibwa yabwe ula rampata ya limetomati ujuhuze tomati hayo kanga mruji hula ula rampata ilia lile nkuhu ujuhunda mrahule mwana wangu parce que mrungulibwa hena mweze donc yabo sonti pia ngasi gagnant reka école privée reka entreprise reka banque reka ni daula parce que abo tena yeliwa tena ulangu ndalive commerce ngurda nda Dubai nda hulu jenje za research za daula za la douane ainsi de suite donc c'est un cercle que hena mundu lo harma yanti wae uhundo bénéfice eka wando hazi ngwaliwa hena mwezi ngabo mécanisme ya garantie tena rai sitinvi akawoti biri harma su alaila tiduaza doka banu rassurer maranya wahe madera wa hatu parce que banu resume ki inu bank sha inu bank special nsi saoneze bank nyurwa jina uka inu bank ya he maranya lazima wadojua bake transparence totale wajue zijirio batikembano ngoi bwandazi wao d'ailleurs décision inu henda na ire na participer à convention inu njatso kansi na décider ban ba directeur général chati para e ma président wa heze mekipia ti para e ma gérant wa mekipia ti para président wa he seya ya union ne secrétaire général wajari fanya débat ukaya ngarindora participer cha en condition fulani et donc mengoni mweze garantir aziti ya tena dokaya ni dopata daula 500 millions banque centrale signe hajangajoka mujwe lazima yo ata ya récupérer mapesa nike sio mkina kaendea kajashindo ya récupérer iketsoka ani keja lazima ikiri parce que la banque centrale ungeneze recettes za daula pia shamsonza nihone soka avorengeze garde fou pia shakabati hele banque centrale tujo shindo zi récupérer parce que rangwe convention la rasigne bala ministre a donné mandat banque centrale mujonjwanja hena konti ya daula zino banque centrale ya renge mapesa rilibe eketsoka ngabo problème chaque toujours vanusima financier exige toujours va doka caution au-delà et caution exagère le cas et ketsoka venda tabanga vo défaillance de haut niveau kaka tushilofanyishia shanga sina fursa et convention ila et kay lazimu tiwapata 200 millions kwa jazi liba ilazimu cette année libe impose à 500 millions avant sina verser 500 millions chamjo déduisé 200 millions ya hango ni wanike 300 millions donc iyo les garanties suprêmes ilo harme convention ya ka kuafe ili sécuriser parce que on a ces avantages tena zilo vanu ikao ngarizilila dans l'avenir vanu et à m'inviter et daoula ne ministre de finances notamment la banque centrale ou à œuvrer il y a mécanisme qui fonctionner convenablement parce que et qui fonctionne convenablement gardio henda harma stadi ka gouverneur hevumba balo ka maudu rijo doit financer des projets d'investissement va nous insisa bonze ndi heliko fonctionner niti ndongo kao special tazila vanu marekani kaja paruka na mapesa à la fin du mois libondo haza mfaransa kaja paruka na mapesa à la fin du mois libondo haza et trésor wote nda wa mettre des titres zinamba traité de grands négociables ou à financer et déficitaire daoula et quand on a projet d'investissement za daoula we mettre des obligations à long terme ils ont liba dans 25 ans 15 ans il y a un mapesa mengi wafanya investissements za hao donc yawe kangara nzora arriver yabo nganzo mécanisme inu signe convention inu il respecte wandondo parce que ngasina un an et que eneyo biri réévalueront le cas tout se passe bien yabonda bonjo hunda fursa na ambieze mekidi bazambu amukaga munao et mécanisme ça fonctionne bien kabati risque ngarjo doit même de se reprêter et daoula mapesa fanya autorité ala banenda mfano exemple haya au bénéfice du pays shaizonge johuja haila historique ne namna gestion irao ili rassurer toutes les parties prenantes siripata warike rassurer wala wa cautionnaire wakirassurer va odaula kama wana besoin wa hunre mapesa wakati ya lazimu ili ekonomia he si ibasawe kama wavende
furaha na joni kema fonctionnaire wa Komori ndokaya wadoto waze fatiha wajelie mécanisme ni fonctionner ndondo oka ke fonctionner ndo yo avantage ya chatena tibahi dawo ko kartuzi di ha borlo harme media sharambe dawla okaya d'ailleurs yende conditions kawe collègue wango e bik wa ipose Gervais Ata amboka ngar signé convention shange bidio ministre des finances ou libéraliser ma fonctionnaire wado henda hene swajo ka hanza kasi mpaka wende harma institution fulani uka enimjo ka hanza e salaire hende bahano kama dunga manzo mi fonctionnaire mi militaire ha mi professeur d'université ha mi professeur wa lycée ha mi agent de santé ha el maruf ainsi de suite chamia sonoka mama manzo ne dezango harma meki na bwe konta hangu ndoli wa ne serikali ridemande zendongo hizo zibuliwa parce que yonde namna vatu parce que bana résumé que son ça c'est carte objectif contrairement aux institutions financières njina carte objectif karunji le mapesa reke matajiri ijiranyisi ukaiba ni mapesa ya jonja bana faida ya utia hangu ya risi magamana global sha mapesa faida he Komoro ya buhu rafaida ndeka wala ma fonctionnaire wao ridiri wapata wafanya na projet wa hao ili warohar mazibutala waliyo no zero wa maisha waloni ukabwe eke fonctionnaire guliwa hena mwezi hajwa haja harma meki haja para 3 millions parce que abahari ni mwoke salenge libao tous les mois abongar jo humpata wale manala tudo pata ndizo kale ze difficulté shabo hajoka serenge 3 millions tendeti wa hamna nyumba tola hemrum shabo mi makininga sinamba banda lalao ati wa hamna fuko hauti fanya rungo fulani yabo hafanya mna projet wahe dans la vie shahajoka ya we salaire haja amliwa 20 au 15 amrengo zirandaru neliba sha si wa fanya mba projet imba yabaki nende harma fonctionnement donc yo furaha ku aussi même fonctionnaire parce que ya bongo ndo stabiliser si la condition de visa au moins braqué stable harma fonctionnement donc mabushiro here na singari walinda watu harma ze resumeka ngari wandiwa pia harma ze mekiza hatu rekanzu wane rekamwali rekangazija parce que une convention ya union des mecs contrairement izo zanziwa harma habari za Komoro une convention assignée entre l'État et le ministre des Finances, la Banque centrale et la MEC Moroniché a signé convention. C'est l'union des mecs que je représente ici. Et avant des mecs qui ont masiwa. Ramek Domoni en juin, Ramek Mtsamnou en juin, Ramek Wani, Ramek Sima, Ramek Moeli, Mek Fumbuni, Mek Mitsamiwuli, Mek Mbeni, Mek Kwambani, Mek Moroni, Mek Haina Bahanu Balomek. Et après convention iwali. Et donc hena fonctionnaire hao hena mrika huyo nsingwa nzongeze njoo hena mekea uno masulaha yabo ikangwa nzongeze conditions zenu ya zibenefice kama wavenzi na siri kansia abra ouvert garju facilités nongoza hao ikawaja kama wavenzi besho ministre des finances mzambondo nondo abango ndo wa réfléchisse baturi wanikamhula omwe wa hunde taratibu hizo ndongo hizo sha kaitsoka ministre des finances risari rwaliana ma fonctionnaire wa libérer ndeni mahalajo kaanza wende shangwa jujo henda haina meki wanzao si sharti meki fulani au meki fulani voilà.